परबतजरा जिला यूथ बीपीएफ और बीएससीर जी यौथ सभा इक सभापतित्व करा परबतजरा जिला बीपीएफरे आमार यूथ उइंगर सम्मानीय सभापति श्रद्धा जुएल राभा डांगरिया इयात उपस्थित थाकी माने उद्बोधनी भाषण प्रदान करा आमार बीटीसी परबतजरा समष्टिर सम्मानीय एमसीएलए श्रद्धा मुनमुन ब्रह्म बाइदेव डांगरियानी यूथ बीपीएफर सभापति श्रद्धा रिंजय बर डांगरिया साधारण सम्पादक शरद चंद्र दास डांगरिया बीएससीर सभापति सगमसार बसुमतारी डांगरिया के आदि करी इयाते उपस्थित आमार बीएससी और यूथर सकल पर्यायर सम्मानीय বিষয়ববীয়াসকল उपस्थित थका आमार बीपीएफ दलर सीडब्ल्यूसी सदस्य विभीषण ब्रह्म के आदि करी जिमान आमार केंद्रीय पर्यायर पेरेंट बीपीएफर उपस्थित थका सम्मानीय বিষয়ববীয়াসকল आरो आमार परबतजरा जिलार अंतर्गत विभिन्न प्राइमारी पर आहि उपस्थित हुआ आमार बीएससीर सम्मानीय कर्मकर्ता लगते आमार यूथ बीपीएफर आमार मरमर युवक युवतीসকল और श्रद्धा राइज तो प्रथमे मैं यूथ बीपीएफ और बीएससी धन्यवाद ज्ञापन करिছো जे आमी केंद्रीय बीपीएफे रिजल्यूशन लोৱা हिसाबे बा आमार सम्मानीय सभापति बीटीसीर निर्माता श्रद्धा हाग्रामा महिलारी डांगरियार तेखेते बिचारा मते केंद्रीय बीएससी और यूथ बीपीएफे इतिमध्ये केंद्रीय पर्यायर यौथ एटा कार्यनिर्वाहक सभा तेखेतসকলে बनाइছে और जिला पर्यायतो तेनका यौथ सभा बनवार जितु व्यवस्था एटु करिছে बा আজি ইয়াতে आयोजन करिছে तार बारे मैं आमार बीएससी और यूथर नेतृबृंदक धन्यवाद ज्ञापन करिছো लगते आमार एमसीएलए मुनमुन ब्रह्म डांगरियानी मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছো तेखेते এই ক্ষেত্ৰত जितु पृष्ठपोषकता बा पेट्रोनेज प्रदान करिছে तार बारे धन्यवाद ज्ञापन करिছো तो आपनालोके देखिছে जोआ कई बছर माনৰ পৰা যদিও आमार बीपीएफर सरकार बर्तमान बीटीसी नाई तथापि हजार हजार मानुहे আজি उपलब्धि करिब पारिছে जे बीपीएफे प्रकृत राजनैतिक दल हाग्रामा महिलारी डांगरियाई एकमात्र এই बीटीसी অঞ্চলৰ नेता जी आमाक সকলোকে এটা সুশাসন प्रदान करिब पारे সকলোকে जाति जनगोष्ठी सकलो धर्म धर्मावलम्बी लोकसकलक एकेलगे লৈ তেখেতে আগুৱাই যাব পাৰে বা সকলোকে সন্মান কৰে এই কথাবিলাক বুজিব পাৰিছে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে বহুতো জিলা বহুতো আমাৰ ব্লকত আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্সনে হওক আমাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰাই হওক বা সামাজিক ব্যক্তিসকলক আমাৰ বিপিএফ দলত দিনে 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 যোগদান কৰি বিপিএফ দলক অধিক শক্তিশালী কৰিছে তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে নৱ প্ৰজন্মৰ আমাৰ যুৱকসকল শিক্ষিত যুৱকসকল যুৱক যুৱতীসকল আজি বিপিএফ দলত তেখেতসকলে আগুৱাই আহি আজি বিপিএফ দলক অধিক শক্তিশালী কৰিছে আমাৰ ইউথ बीपीएफर नेतृबृंद बीएससीर नेतृबृंद तेखेतসকলৰ আৰু বেছি চেষ্টা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে बीपीएफर লগত অধিক এটা কাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকল আগুৱাই আহি আমাৰ बीपीएफ দলক আজি এটা নতুন এটা গতি যেটো এটা নিউ ডাইমেনশন এটো প্ৰদান কৰিছে তাৰ বাবে মই আমাৰ নেতৃবৃন্দক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ইউথ আৰু বিএসসি
আৰু যিমানখিনি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতীসকল আজি আগুৱাই আহিছে তেখেতসকলক মই আদৰণি জনাইছো আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি প্ৰত্যেকে জানো যে নৱপ্ৰজন্ম হৈছে আমাৰ প্ৰেৰণা, নৱপ্ৰজন্ম হৈছে আমাৰ শক্তি, নৱপ্ৰজন্ম আজি আমাৰ সমাজৰ আমাৰ সকলোৰে ভৱিষ্যত, দেশৰ ভৱিষ্যত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তেখেতসকলে এটা আমাৰ বিশ্বৰ এটা গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ কাৰণে এটা ভৱিষ্যত। আজিৰ নাগৰিক, আজিৰ ছাত্ৰ কালিৰ এটা সুনাগৰিক আৰু তেখেতসকল আমাৰ সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে কাম কৰি যাব। তো যিয়ে নহওক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া 2003 চনত BTC চুক্তি তেখেতে কৰি আজি এই BTC চুক্তিখনক তেখেতে BPFৰ এজন চিফ হিচাপে BTCৰ এজন চিফ হিচাপে থাকি যি চুক্তি কৰিছিল এই চুক্তিটো তেখেতে আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যোৱা বিগত 15 বছৰত তেখেতে যেনেকুৱা কাম কৰিছে এই অঞ্চলত ৰাস্তা পদূলি দলং